अस्सलाम वालेकुम। लॉकास्ट पाकिस्तान में खुश आमदीद। और सबसे पहले हमारे तमाम सुनने और देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। लॉकास्ट पाकिस्तान अब यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक तीनों प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ दस्तयाब है, तो आप हमें कहीं भी किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में एक नई अथॉरिटी की। नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, शॉर्ट में कहें तो पैरा। सुनने में आ रहा है कि ये इदारा जल्द ही मैदान में होगा और इसका मकसद महंगाई, जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, इन सब को कंट्रोल करना और हाँ, सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हैं उनको भी छुड़वाना। तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से एक आप कह लें खास फोर्स बन रही है कुछ खास कवानीन को नाफिज करने के लिए। तो आज की इस निशस्त में आइए जरा तफसील से समझते हैं कि पैरा के मकासद क्या हैं, ये बनी कैसे है, इसका दायरा कार क्या होगा, इख्तियारात क्या होंगे और हाँ, इसके मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। जी, तो पैरा का क़याम जो है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत अमल में आया है। ये कानून अक्टूबर 2024 में मंजूर हुआ था और फिर दिसंबर 2024 में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसकी मंजूरी दी, जिसके बाद इसके इंतजामी ढांचे और रूल्स वगैरह पर काम शुरू हुआ। तो उम्मीद यही है कि जल्द ही ये मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर देगी। अच्छा, तो एक नई अथॉरिटी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मेरा मतलब है महंगाई, तजावुजात, ये तो पुराने मसले हैं। जो पहले से इदारे मौजूद हैं, क्या वो काफी नहीं थे? बिल्कुल, ये सवाल अहम है। देखें, इसका बुनियादी मकसद है कुछ खास कवानीन का निफाज। जैसे एक तो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912, बहुत पुराना है। फिर पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 और पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024। असल में डॉन अखबार की एक रिपोर्ट में भी ये बात आई थी कि जो इंतजामी अफसरान है ना, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह, जी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, टीएमओज, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, उनकी तरफ से एक तरह की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्हें एक्शन लेने के लिए अक्सर पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी। तो इसमें देर लगती होगी? बिल्कुल, देर भी लगती थी और पुलिस पर एक इजाफी बोझ भी पड़ता था। तो पैरा जो है वो इसी खला को, इसी गैप को पूरा करने की एक कोशिश है। अच्छा, यानी ये एक तरह से इंतजामिया की अपनी एक इन्फोर्समेंट विंग बन जाएगी। तो इसका दायरा कार क्या होगा? मतलब कहाँ कहाँ काम करेगी और तंजीम कैसी है? जी, कह सकते हैं दायरा इख्तियार तो पूरे पंजाब पर है, यानी डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल तक, हर जगह। हेडक्वार्टर इसका लाहौर में होगा। जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है तो चेयरपर्सन खुद वजीर आला पंजाब होंगी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जी, और वाइस चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी होंगे। लेकिन जो अमली सरबराह होंगे यानी डायरेक्टर जनरल, वो फिलहाल कैप्टन रिटायर्ड फारूक खान साहब हैं। और पूरे सूबे में आप समझें इन्फोर्समेंट स्टेशंस का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। अच्छा, तकरीबन 1504 स्टेशंस हर तहसील और सब डिवीजन में, और इन स्टेशंस पर फिर तरबियत याफ्ता अमला होगा। एसडीओ होंगे यानी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ईओ होंगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, आईओ होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, सार्जेंट्स और बाकी अमला। इब्तदाई तौर पर कुछ 519 अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल भी हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे अहम बात, इख्तियारात क्या होंगे उनके पास? मतलब अमली तौर पर ये कर क्या सकेंगे? इख्तियारात जी, वो काफी वसी हैं। पहली बात तो ये कि पायरा एक्ट 2024 के तहत जो जराइम है ना, उन्हें काबिले दस्तंदाजी और नाकाबिले जमानत करार दिया गया है। अच्छा, काबिले दस्तंदाजी यानी गिरफ्तारी बगैर वारंट के? जी बिल्कुल, पायरा अफसरान बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकेंगे, और नाकाबिले जमानत का मतलब है कि जमानत मिलना आसान नहीं होगा। फिर इन अफसरान को इख्तियार होगा कि वो मुआयरा करें, किसी जगह को सील कर दें, सामान जब्त कर लें। गिरफ्तार भी कर सकते हैं। जी, गिरफ्तार कर सकते हैं। हंगामी मुमानियत के अहकामात यानी ईपीओस जारी कर सकते हैं, तजावुजात हटा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और मुकदमा भी चला सकते हैं। ये तो वाकई बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं। तो क्या इनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी कुछ सोचा गया है? कोई चेक एंड बैलेंस? जी हाँ, इस पर मेरा मतलब है शफाफियत और एहतिसाब पर काफी जोर दिया गया है। कहा गया है कि तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो बॉडी कैमरों से रिकॉर्ड होंगे, लाइव ऑडियो और वीडियो के साथ।
یہ تو اہم ہے۔ جی، پھر شہریوں کی شکایت سننے کے لیے گریونس کمشنرز ہوں گے، ڈسٹرکٹ بورڈ چیئرپرسن ہوں گے، اور ایک دلچسپ چیز، وسل بلورز کے لیے، یعنی جو لوگ غلط کام کی نشاندہی کریں گے، ان کے لیے تحفظ بھی اور انعامات کا بھی ایک نظام بنایا گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھے۔ تو مجموعی طور پر اس اتھارٹی کے بننے سے کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ پنجاب کے لیے اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، اہمیت تو کئی لحاظ سے ہے۔ پہلا تو یہی کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری پر اگر قابو پایا جا سکے تو مہنگائی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بالکل۔ دوسرا، تجاوزات کا خاتمہ ہو تو شہروں میں نظم و ضبط بہتر ہوگا۔ تیسرا، انتظامی کارکردگی، یعنی اب نگرانی ایک مرکزی ادارے کے پاس ہوگی، بجائے اس کے کہ کئی ادارے الگ الگ کام کریں۔ دی فرائیڈے ٹائمز میں اس کا موازنہ سنگاپور ماڈل سے بھی کیا گیا تھا۔ اچھا؟ جی، جہاں 60 اور 70 کی دہائی میں اسی طرح کے مسائل تھے، اور وہاں ایک سینٹرلائزڈ شفاف انفورسمنٹ ماڈل کامیاب رہا تھا۔ اور آخر میں سرکاری زمینوں کی بازیابی، اس سے بھی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ فائدے تو واقعی واضح لگ رہے ہیں، خاص طور پہ جو انتظامی افسران کی مشکلات تھیں یا پولیس پر جو بوجھ تھا وہ کم ہوگا۔ لیکن کیا اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں، کچھ خدشات؟ کہیں ذکر تھا کہ ایکٹ شاید جلدی میں پاس ہوا یا پولیس کے ساتھ اختیارات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، یہ کتنے سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ خدشات بالکل ہیں اور حقیقی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی نیا سسٹم آتا ہے تو چیلنجز تو ہوتے ہیں۔ اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ بہت واضح ہونی چاہیے۔ دوسرے اداروں، خاص طور پر پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن، ہم آہنگی، یہ بہت ضروری ہوگی، اور یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن اگر اس ایکٹ پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے، شفافیت رکھی جائے اور اداروں میں تعاون ہو تو یہ واقعی پنجاب کے انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، جس کا فائدہ امید ہے براہ راست عام شہری تک پہنچے گا۔ تو آج ہم نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیرا، اس کے قیام، مقاصد، اختیارات اور اس سے جڑے امکانات اور خدشات، ان سب کا ایک جائزہ لیا۔ بلا شبہ یہ پنجاب حکومت کا ایک بڑا قدم ہے اور یقیناً سب کی نظریں اس پر ہوں گی۔ اس نئے ادارے کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ واقعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات جیسے جو بڑے مسئلے ہیں ان پر قابو پا سکے گا؟ اپنی رائے اور تجویز ہم تک ضرور پہنچائیے گا، اور نئے قوانین، ترامیم اور دیگر قانونی پہلوؤں پر ایسی ہی گفتگو کے لیے لاکاس پاکستان دیکھتے اور سنتے رہیے۔ باخبر رہیں، جڑے رہیں۔ ملتے ہیں لاکاس پاکستان کی اگلی نشست میں، جہاں قانون بولتا ہے۔